بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Hamim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos senão com a verdade e com termo designado. E os que renegam a fé estão dando de ombros aquilo de que são admoestados. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Dize, vistes os que convocais além de Alá? Fazei-me ver o que eles criaram da terra. Ou têm eles participação nos céus? Fazei-me vir um livro anterior a este, ou algum vestígio de ciência, se sois verídicos. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. E quem mais descaminhado que aquele que invoca além de Alá os que nunca o atenderão até o dia da ressurreição e estão desatentos à sua invocação. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. E quando os humanos forem reunidos, eles ser-lhes-ão inimigos e renegadores de sua adoração. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem da verdade quando lhe chega. Isto é evidente أم magia. يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Ou dizem eles, ele o forjou? Dize, se eu o houvesse forjado, nada poderíeis fazer por mim diante de Alá. Ele é bem sabedor do que vos empenhais em dizer dele. Basta ele por testemunha entre mim e vós. E ele é o perdoador, o misericordiador. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Dize, não sou uma inovação entre os mensageiros. Eu não me inteiro do que será feito de mim nem de vós. Não sigo senão o que me é revelado, e não sou senão evidente admoestador. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dize, vistes? Se ele é de Alá e vós o renegais, enquanto uma testemunha dos filhos de Israel o reconhece e nele crê, e vos ensorbebeceis, não estareis sendo injustos? Por certo, Alá não guia o povo injusto. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه
وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك E قديم. os que renegam a fé dizem dos que creem: se ele fosse um bem, eles não nos haveriam antecipado nisso. E uma vez que eles não seguiam por ele, dirão: isto é uma velha mentira. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى E للمحسنين. antes dele, houve o livro de Moisés como diretriz e misericórdia. E este é um livro confirmador dos outros em língua árabe para admoestar os que são injustos. E é alvíceras para os benfeitores. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Por certo, os que dizem, nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, então nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Esses são os companheiros do paraíso. Neles serão eternos, como recompensa pelo que faziam. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o penosamente e o dá à luz penosamente. E sua gestação e sua desmama são ao todo de 30 meses. E ele desenvolve-se até que quando atinge sua força plena e atinge os 40 anos, diz: Senhor meu, induz-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste a mim e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e emenda-me a decência. Por certo, volto-me arrependido para ti e, por certo, sou dos muslimes. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Esses de quem acolhemos o melhor que fizeram e de quem toleramos as más obras estarão junto dos companheiros do paraíso. É a verdadeira promessa que lhes era prometida. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. E aquele que diz a seus pais, ufa vós, ambos me prometeis que serei ressuscitado, enquanto antes de mim passaram as gerações sem que ainda fossem ressuscitados. E ambos imploraram socorrimento de Alá e dizem ao filho, ai de ti, crê tu, por certo a promessa de Alá é verdadeira. Então ele diz, isto não são senão fábulas dos antepassados. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن
في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Esses são os contra quem o dito sentença se cumprirá junto de outras comunidades de djinns e de humanos, que com efeito passaram antes deles. Por certo, eles serão perdedores. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E para cada um desses haverá escalões segundo o que fizeram, e isso para compensá-los por suas obras, e eles não sofrerão injustiça. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. E um dia, quando os que renegam a fé forem expostos ao fogo, dir-se-lhes-á: fizestes irem-se vossas boas coisas em vossa vida terrena, e com elas vos deliciastes. Então hoje sereis recompensados com o castigo da vileza, porque vos ensoberbecieis na terra sem razão e porque cometíeis perversidade. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. E menciona o irmão de Ad, quando admoestou seu povo em Al-Ahqaf, enquanto com efeito haviam passado os admoestadores adiante dele e de trás dele, dizendo: não adoreis senão Alá. Por certo, temo por vós o castigo de um formidável dia. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Disseram: chegaste a nós para distanciar-nos de nossos deuses? Então, faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Ele disse: a ciência disso está apenas junto de Alá, e eu transmito-vos o com que sou enviado, mas eu vos vejo um povo ignorante. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Então, quando viram como nuvem que se dirigia a seus vales, disseram: isto é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva? Ao contrário, é o que apressastes, um vento em que há doloroso castigo. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Ele profliga todas as coisas com a ordem de seu Senhor. Então amanheceram mortos. Não se viam senão suas vivendas. Assim recompensamos o povo criminoso. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. E com efeito, empossamo-los naquilo em que vos não empossamos, e fizemo-lhes ouvido e vistas e corações,
e de nada lhes valeram seu ouvido, nem suas vistas, nem seus corações, pois negavam os sinais de Alá, e envolveu-os aquilo de que zombavam. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. E com efeito, aniquilamos as cidades a vosso redor e patenteamos os sinais para retornarem. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Então, que os que eles tomaram por deuses, além de Alá, como meio de aproximação dele, os houvessem socorrido. Ao contrário, eles subiram para longe deles. Essa foi sua mentira e o que forjavam. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. E lembra-lhes de quando dirigimos a ti um pequeno grupo de djinns para ouvirem a leitura do Alcorão. E quando a presenciaram, disseram, escutai. Então, quando foi encerrada, retiraram-se a seu povo, admoestando-o. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Disseram, ó nosso povo, por certo ouvimos um livro que foi descido depois de Moisés, que confirma o que havia antes dele. Ele guia à verdade e a uma vereda reta. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ó nosso povo, atendei o convocador de Alá e crede nele, que ele vos perdoará parte dos delitos e vos protegerá de doloroso castigo. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. E quem não atender ao convocador de Alá, não escapará ao castigo na terra e não terá protetores além dele. Estes estarão em evidente descaminho. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. E não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, e não se extenuou com sua criação, é poderoso para dar vida aos mortos? Sim, por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. E um dia, quando forem expostos ao fogo, os que renegam a fé, dir-se-lhes-á: não é isso a verdade? Dirão sim, por nosso Senhor, dirá ele, então experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Então pacienta como pacientaram os dotados de firmeza entre os mensageiros, e não lhes apresses o castigo. Um dia, quando virem o que lhes foi prometido, estarão como se não houvessem permanecido nos sepulcros, senão por 1 hora de um dia. Ele é transmissão da verdade. Então,
não será aniquilado senão o povo perverso? A Sura de Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, Ele lhes fará assumir as boas obras. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. E aos que creem e fazem as boas obras e creem no que foi descido a Muhammad, e isto é a verdade de seu Senhor, Ele lhes remirá as más obras e lhes emendará a condição. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Isso porque os que renegam a fé seguem a falsidade, e porque os que creem seguem a verdade de seu Senhor. Assim Alá propõe para os homens seus exemplos. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Então, quando deparardes em combate os que renegam a fé, golpeai-lhes os pescoços até quando os dizimardes, então acorrentai-os firmemente. Depois, ou fazer-lhes mercê ou aceitar-lhes resgate, até que a guerra deponha seus fardos. Essa é a determinação. E se Alá quisesse, defender-se-ia deles, mas Ele vos ordenou a guerra para pôr-vos à prova uns com os outros. E aos que são mortos no caminho de Alá, Ele não lhes fará assumir as boas obras. سيهديهم ويصلح بالهم Guiá-los-á e emendar-lhes-á a condição. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. E fá-los-á entrar no paraíso que Ele os fizera conhecer. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ó vós que credes, se socorreis a Alá, Ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. E aos que renegam a fé, a eles a desgraça, e Ele lhes fará sumir as obras. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Isso porque odeiam o que Alá fez descer, então Ele lhes anulará as obras. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Então não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Alá profligou-os, e para os renegadores da fé haverá fim igual a este. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Isso porque Alá é protetor dos que creem, e porque os renegadores da fé não têm protetor algum. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Por certo, Alá fará entrar aos que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios.
E os que renegam a fé gozam nesta vida, e comem como comem os rebanhos, e o fogo lhe será moradia. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. E quantas cidades mais fortes que tua cidade, que te fez sair, aniquilamos, e não houve para eles socorredor algum. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Então, será que quem está fundado sobre evidência de seu Senhor é como aqueles para os quais é ornamentada sua má obra e seguem suas paixões? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Nele há rios de água nunca mal cheirosa e rios de leite cujo sabor não se altera, e rios de vinho deleitoso para quem o bebe, e rios de mel purificado. E nele terão todo tipo de frutos e perdão de seu Senhor. São esses como os que no fogo serão eternos, e aos quais se dará de beber água ebuliente, que lhes despedaçará os intestinos. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. E entre eles, aos que te ouvem, até que, quando saem de perto de ti, dizem àqueles aos quais foi concedida a ciência: o que ele disse há pouco? Esses são aqueles cujos corações Allah selou e seguem suas paixões. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. E aos que seguiam, ele lhes acresce orientação e lhes concede piedade. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Então, não esperam eles senão que a hora lhe chegue inopinadamente? E com efeito, chegaram seus prenúncios. E quando ela lhe chegar, como lhe servirá sua lembrança? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Então, sabe que não há Deus senão Alá, e implora perdão para teu delito e para os crentes e para as crentes, e Alá sabe de vossas atividades e de vossas últimas moradias. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا E os que لهم. creem dizem que seja descida uma sura, e quando é descida uma sura precisa, e em que o combate é mencionado,
Tu vês aqueles em cujos corações há enfermidade, olhar-te com o olhar do desfalecido pela morte. Então, valer-lhes-ia mais obediência e dito conveniente. E quando a ordem se confirmou, se houvessem sido verídicos com Alá, haver-lhes-ia sido melhor. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Então, se voltasseis as costas, quiçá semeasseis a corrupção na terra e cortasseis vossos laços consanguíneos? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Esses são os que Alá amaldiçoou. Então, ele os ensurdeceu e lhes encegueceu as vistas. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. E não ponderam eles o Alcorão ou acadeados em seus corações? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Por certo, aos que voltaram atrás, após haver se tornado evidente para eles a orientação, Satã os alicia isso e lhes dá vãs esperanças. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Isso porque eles disseram aos que odeiam o que Alá fez descer: obedecer-vos-emos em parte da ordem, e Alá sabe seus segredos. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Então como estarão quando os anjos lhes levarem as almas, golpeando-lhes as faces e as nádegas? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Isso porque eles seguiram o que encoleriza Alá e odiaram seu agrado. Então ele anulou suas obras. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Será que aqueles em cujos corações há enfermidade supõem que Alá não fará sair à luz seus rancores? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. E se quiséssemos, far-te-íamos vê-los, e em verdade, reconhecê-los-ias por seu semblante, e em verdade, tu o reconhecerias por seu modo de falar, e Alá sabe de vossas obras. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. E certamente, pôr-vos-emos à prova, até saber dos lutadores dentre vós e dos perseverantes, e até provar vossas notícias. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá e discordam do mensageiro, após haver se tornado evidente para eles a orientação, em nada prejudicam Alá e ele anulará suas obras. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e não derrogueis vossas obras. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, em seguida morrem enquanto renegadores da fé, Alá não os perdoará.
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Então não vos desanimeis e não convoqueis os inimigos à paz enquanto sois superiores, e Alá está convosco e não vos subtrai as obras. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. A vida terrena é apenas diversão e entretenimento, e se credes e sois piedosos, Ele vos concederá vossos prêmios e não vos pedirá vossas riquezas. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Se Ele vô-las pedisse, e sobre isso insistisse convosco, haver-vos-íeis mostrado ávaros, e Ele haveria feito sair à luz vossos rancores. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ei-vos convocados a despender no caminho de Alá. Então há dentre vós quem se mostre avaro, e quem se mostra avaro apenas em prejuízo de si mesmo. E Alá é o bastante a si mesmo, e vós sois os pobres. E se voltai as costas, Ele vos substituirá por outro povo. Em seguida, eles não serão iguais a vós. A Sura da Vitória. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Inna fatahna laka fathan mubina. Por certo, nós te asseguramos evidente vitória. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Para que Alá te perdoasse o que se antecipou de teu delito e o que se atrasou e que completasse sua graça para contigo e te guiasse a uma senda reta. وينصرك الله نصرا عزيزا. E que Alá te socorresse com poderoso socorro. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ele é quem fez descer a serenidade nos corações dos crentes, para que acrescentassem fé à sua fé. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é onisciente, sábio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Para que ele fizesse os crentes e as crentes entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, sendo nesses eternos, e lhes remisse as más obras. E isso é perante Alá magnífico triunfo. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم
وساءت مصيرا. E para que ele castigasse os hipócritas e as hipócritas, e os idólatras e as idólatras pensantes de maus pensamentos acerca de Alá, que sobre eles recai o revés do mal, e Alá se irou contra eles, e os amaldiçoou, e lhes preparou a jena, e que vil destino. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é todo-poderoso, sábio. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Por certo, nós te enviamos por testemunha e alvissareiro e admoestador, لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. para que vós creiais em Alá e em seu mensageiro, e o ampareis e honreis, e para que o glorifiqueis ao alvorecer e ao entardecer. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Por certo, os que com aperto de mão se comprometem a secundar-te, apenas comprometem-se a secundar a Alá. A mão de Alá está sobre suas mãos. Então quem viola sua promessa, a violará apenas em prejuízo de si mesmo. E a quem é fiel ao pacto que fez com Alá, ele lhe concederá magnífico prêmio. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Dir-te-ão os que dentre os beduínos ficaram para trás: nossas riquezas e nossas famílias ocuparam-nos. Então implora perdão para nós. Eles dizem com suas línguas o que não há em seus corações. Dize: então quem vos poderia fazer algo diante de Alá, se ele vos desejasse um infortúnio ou vos desejasse um benefício? Mas Alá do que fazeis é conhecedor. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Aliás, vós pensastes que o mensageiro e os crentes jamais tornariam as suas famílias, e isso foi ornamentado em vossos corações, e pensastes maus pensamentos, e assim sois um povo perdido. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. E quem não crê em Alá e em seu mensageiro, por certo, para os renegadores da fé, nós preparamos um fogo ardente. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. E de Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Os que ficaram para trás dirão quando caminhardes para os restos de guerra a fim de tomá-los: deixai-nos seguir-vos. Eles desejam alterar a fala de Alá. Dize: não nos seguireis. Assim Alá disse antes. Então dirão: mas vós nos invejais? Aliás, eles nada entendem, exceto poucos. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Dize aos que dentre os beduínos ficaram para trás: sereis convocados a combater contra um povo dotado de veemente fúria. Combatê-los-eis, ou se islamizarão. Então, se obedeceis, Alá conceder-vos-á belo prêmio. E se voltais as costas como voltastes as costas antes, ele castigar-vos-á com doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Não há falta no cego, e não há falta no coxo, e não há falta no enfermo por não combaterem. E a quem obedece a Alá e a seu mensageiro, ele o fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. E a quem lhe volta as costas, ele o castigará com doloroso castigo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Com efeito, Alá agradou-se dos crentes quando debaixo da árvore, com um aperto de mão, comprometeram-se a secundar-te. Então ele soube o que havia em seus corações e fez descer a serenidade sobre eles e retribuiu-lhes uma vitória próxima. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. E muitos restos de guerra para os tomarem. E Alá é todo-poderoso, sábio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Alá prometeu-vos muitos restos de guerra para tomardes, e apressou para vós esta, e deteve as mãos dos homens, afastando-as de vós. E fê-lo para que isso fosse um sinal para os crentes, e para que ele vos guiasse a uma senda reta. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. E outros ainda de que não vos apossastes, os quais Alá com efeito abarca, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. E se os que renegam a fé vos combatessem, voltar-vos-iam as costas. Em seguida, não encontrariam nem protetor, nem socorredor. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Assim foi o procedimento de Alá, o qual passou antes,
e não encontrará no procedimento de Alá alteração alguma. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. E ele é quem no vale de Maca deteve suas mãos, afastando-as de vós, e vossas mãos, afastando-as deles, após haver-vos dado triunfo sobre eles. E Alá do que fazeis é onividente. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Eles são os que renegam a fé e que vos afastaram da mesquita sagrada e afastaram as oferendas entravadas, impedindo-as de atingirem seu local de imolação. E não estivessem entre eles homens crentes e mulheres crentes, que não os conhecendo poderíeis pisá-los, e por causa disso alcançar-vos-ia escândalo sem que o soubesseis. Ele vos permitia combatê-los, mas não o permitiu para que Alá fizesse entrar em sua misericórdia a quem quisesse. Se eles estivessem separados, haveríamos castigado com doloroso castigo os que dentre eles renegaram a fé. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quando os que renegaram a fé fizeram existir em seus corações o ardor da ignorância, então Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro e sobre os crentes, e impôs-lhes a palavra da piedade, e dela eram mais merecedores, e a ela mais achegados, e Alá de todas as coisas é onisciente. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Com efeito, Alá confirmou com a verdade o sonho de seu mensageiro. Certamente, entrareis em segurança na mesquita sagrada, se Alá quiser, estando com vossas cabeças rapadas ou curtos vossos cabelos, nada temendo. Então ele sabia o que não sabíeis, e fez para vós, além disso, uma vitória próxima. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ele é quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, e basta lá por testemunha. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad é o mensageiro de Alá, e os que estão com ele são severos para com os renegadores da fé, misericordiadores entre eles. Tu os vês curvados, prosternados, buscando um favor de Alá e agrado. Suas faces são marcadas pelo vestígio deixado pela prosternação. Esse é seu exemplo na Torá, e seu exemplo no Evangelho é como planta que faz sair seus ramos, e esses a fortificam, e ela se robustece e se levanta sobre seu caule. Ela faz-se admirarem dela os semeadores. Assim Alá fez para suscitar por causa deles o rancor dos renegadores da fé. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras, dentre eles, perdão e magnífico prêmio. A Sura dos Aposentos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá, por certo, Alá é oniovinte, onisciente. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ó vós que credes, não eleveis vossas vozes acima da voz do profeta, e não alteeis o tom ao lhe falardes, como alteais uns com os outros, para que vossas obras se não anulem enquanto não percebeis. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Por certo, os que baixam suas vozes diante do mensageiro de Alá, esses são aqueles cujos corações Alá pôs à prova para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Por certo, os que te chamam de fora dos aposentos, sua maioria não razoa. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. E se eles pacientassem até que tu saísses a seu encontro, ser-lhes-ia melhor. E Alá é perdoador, misericordiador. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ó vós que credes, se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não lesar por ignorância certas pessoas. Então tornar-vos-ieis arrependidos do que havíeis feito. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitos dos assuntos, embaraçar-vos-íeis. Mas Alá vos fez amar a fé e aformoseou-a em vossos corações, e vos fez odiar a renegação da fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os acisados. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Por favor e graça de Alá, e Alá é onisciente, sábio. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. E se duas facções dos crentes pelejam, reconciliai-as. E se uma delas comete transgressão contra a outra, combatei a que transgride, até que ela volte para a ordem de Alá. Então, se ela volta, reconciliai-as com a justiça e sede equânimes. Por certo, Alá ama os equânimes. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Os crentes não são que irmãos. Então reconciliai vossos dois irmãos que pelejarem, e temei Alá na esperança de obterdes misericórdia. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ó vós que credes, que um grupo não escarneça de outro grupo, quiçá este seja melhor que aquele, nem mulheres de mulheres, quiçá estas sejam melhores que aquelas, e não vos difameis mutuamente, e não vos injurieis com epítetos depreciativos, que execrável a designação de perversidade depois da fé, e os que se não arrependem, esses são os injustos. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ó vós que credes, evitai muitas das conjecturas. Por certo, uma parte das conjecturas é pecado. E não vos espieis, e não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois odiá-la-íeis. E teme Alá, por certo, Alá é remissório, misericordiador. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Alá é o mais piedoso. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Os beduínos dizem: cremos. Dize: vós não credes, mas dizei: islamizamo-nos. E ainda a fé não entrou em vossos corações. E se obedeceis a Alá e a seu mensageiro, ele nada vos diminuirá de vossas obras. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. Em seguida, de nada duvidam e lutam com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá. Esses são os verídicos. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Dize: ensinareis a Alá a vossa religião, enquanto Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e Alá de todas as coisas é onisciente. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Eles consideram que te fazem mercê por se islamizarem. Dize: não considereis vossa islamização como mercê para mim. Ao contrário, Alá vos fez mercê por haver-vos guiado à fé, se sois verídicos. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Por certo, Alá sabe o invisível dos céus e da terra, e Alá, do que fazeis, é onividente. A Sura de Qaf. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. قاف والقرآن المجيد. Qaf. Pelo glorioso Alcorão, tu és, Muhammad, o mensageiro de Alá. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. Então, os renegadores da fé dizem: isto é coisa admirável. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles, e junto de nós há um livro custódio de tudo. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega. Então eles em inextricável situação. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Então não olharam eles para o céu acima deles, como o edificamos e o aformoseamos, e como não há fresta alguma nele? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas,
e nela fazemos germinar toda espécie de esplêndidos casais de plantas. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب Como prova evidente e lembrança para todo servo contrito. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد E fazemos descer do céu água bendita, e com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar. والنخل باسقات لها طلع نضيد E as tamareiras altas de espatas com frutas ordenadas. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Como sustento para os servos, e com ela vivificamos uma plaga morta. Assim será a saída dos sepulcros. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e os companheiros de Arrás e o povo de Tamud. وعاد وفرعون وإخوان لوط E de Ad e Faraó e os irmãos de Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد E os habitantes de Al-Laiká e o povo de Tuba, todos desmentiram aos mensageiros. Então cumpriu-se minha cominação. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Então, extenuamo-nos com a criação primeira? Não, mas eles estão em confusão diante de uma nova criação. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد E com efeito criamos o ser humano, e sabemos o que a alma lhe sussurra, e nós estamos mais próximos dele que a veia jugular. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Quando os dois anjos recolhedores, sentados à sua direita e à sua esquerda, recolhem tudo o que ele diz e faz. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Ele não profere dito algum sem que haja junto dele um observante presente. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد E a embriaguez da morte chegará com a verdade. Dir-se-á ao moribundo: isso é o de que te arredavas. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد E se soprará na trombeta. Esse será o dia da cominação. وجاءت كل نفس معها سائق E وشهيد cada alma chegará estando com ela um condutor e uma testemunha. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Dir-se-lhe-á: com efeito estavas em desatenção a isto, e removemos-te a venda. Então hoje tua vista é aguda. وقال قرينه هذا ما لدي E عتيد seu acompanhante dirá: eis o que tenho presente junto de mim. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد Dir-se-á a ambos os anjos: lançai na jena todo ingrato obstinado, مناع للخير معتد مريب constante impedidor do bem, agressor, duvidador, الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد que fez junto de Alá outro Deus, então lançai-o no veemente castigo. قال قرينه ربنا ما
أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Seu acompanhante dirá: Senhor meu, não fiz cometer transgressão, mas ele estava em profundo descaminho. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Alá dirá: Não disputeis junto de mim, e com efeito antecipei-vos a cominação. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. O dito não se altera junto de mim, e não sou injusto com os servos. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Dia diremos a Jena: Já estás repleta? E ela dirá: Há mais ainda? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. E far-se-á o paraíso aproximar-se dos piedosos não longe dali. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Dir-se-lhes-á: Eis o que vos foi prometido a todo devoto custódio. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Que receou ao misericordioso, ainda que invisível, e chegou com coração contrito à derradeira vida. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Entrai nele em paz. Esse é o dia da eternidade. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Nele terão o que quiserem, e junto de nós haverá ainda mais. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. E que de gerações aniquilamos antes deles, mais temíveis que eles, e vaguearam a terra. Houve para eles fugida? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Por certo, há nisso lembrança para quem tem coração, ou dá ouvidos à exortação enquanto testemunha. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. E com efeito, criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias, e nos não tocou exaustão. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Pacienta, pois, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes do ocaso. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. E durante parte da noite glorifica-o, e após a prosternação. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. E ouve, dia quando o pregador chamar de um lugar próximo. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Dia quando ouvirem o grito com a verdade, esse será o dia da saída dos sepulcros. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Por certo, nós damos a vida e damos a morte, e a nós será o destino. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Dia, quando a terra se fender, delas sairão com destreza. Essa é uma reunião fácil para nós. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nós somos bem sabedor do que dizem, e tu, sobre eles, não és tirano. Então lembro ao Corão a quem teme minha cominação. A Sura dos Dispersadores. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador.
pelos ventos que dispersam intensamente, فالحاملات وقرا pelas carregadoras de carga, فالجاريات يسرا pelas corredoras facilmente, فالمقسمات أمرا pelos distribuidores de ordem. إنما توعدون لصادق Por certo, o que vos é prometido é verídico. وإن الدين لواقع E por certo, o juízo sobrevirá. والسماء ذات الحبك Pelo céu de vias perfeitas. إنكم لفي قول مختلف Por certo, vós estáis divididos em ditos divergentes. يؤفك عنه من أفك Distancia-se dele quem se distancia da fé. قتل الخراصون Malditos sejam os impostores, الذين هم في غمرة ساهون os que estão em confusão, alheados. يسألون أيان يوم الدين Perguntam, quando será o dia do juízo? يوم هم على النار يفتنون Dia, quando forem provados sobre o fogo. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Dir-se-á, experimentai vossa provação. Isto é o que apressáveis. إن المتقين في جنات وعيون Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre fontes, آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين tomando o que seu Senhor lhes conceder. Por certo, antes disso, eram benfeitores. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون De noite, dormiam pouco, وبالأسحار هم يستغفرون e nas madrugadas, imploravam perdão de Alá. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم E em suas riquezas, havia de direito parte para o mendigo e para o desprovido. وفي الأرض آيات E للموقنين na terra, há sinais para os que estão convictos da fé. وفي أنفسكم أفلا تبصرون E há-os em vós mesmos. Então, não os enxergais? وفي السماء رزقكم وما توعدون E no céu há vosso sustento e o que vos é prometido. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Então, pelo Senhor do céu e da terra, por certo, isto é uma verdade, tanto quanto o fato que vos falais. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Chegou-te o relato dos honrados hóspedes de Abraão, إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون quando entraram junto a ele e disseram Salam, paz. Disse ele, Salam, povo desconhecido. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Então foi ele ter sorrateiramente com sua família e chegou com um bezerro gordo. فقربه إليهم قال ألا تأكلون E aproximou-o deles. Disse, não comeis? فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Então teve medo deles. Disseram, não te atemorizes. E alviçararam-lhe um filho sapiente. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم E sua mulher dirigiu-se aos gritos e bateu na sua face e disse, eu? Uma anciã estéril? قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Disseram, assim teu Senhor disse, por certo, ele é o sábio, o onisciente.